The centre and state government of Assam started the process of dialogue with organizations from Assam demanding separate states on the 2nd of September, with the first group being invited being the Karbi conglomeration of 19 bodies called the Joint Action Committee for Autonomous State, or JACAS, a 26-member group of JACAS who held discussions with the government for over 2 hours expressed their satisfaction later while stating that they had been asked by the government to prepare a draft of the structure of their demanded autonomous council. The Joint Action Committee for Autonomous State from Karbi Anglong, Assam has had a discussion about more than 2 hours with the officials of Home Ministry and the government of Assam. The discussion is positive, and we have been asked to, we have been requested, or we have agreed that the JACAS will make a detail of our demand and submit it to the government in the next meeting. The next meeting will be held in the first week of October. On the second day, that is the 3rd of September, the government met the Koch Rajbongshi community in 2 phases. In the first phase, talks were held with the Biswajit Rai faction of the All Koch Rajbongshi Students Union, while in the second phase, the government talked with the Koch Rajbongshi Sanmilita Mahasabha, which is a platform of 12 organizations. The Koch Rajbongshis, who had come with proposed map of their demanded state Kamatapur, which includes 15 districts of Assam and 6 districts of West Bengal, and printed aprons to the same order, were told to be practical in their demands. हमने सिर्फ यही कहा है कि जो डूएबल है उसकी बात करो, जो डूएबल नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है उसकी बात करो। The Rajbongshi group on their part described the meeting as fruitful. They have reportedly been told to focus on grant of scheduled tribe status and ways to safeguard their identity. Regarding Kamatapur, Bharat Sarkarar বিষয়ববীয়াসকলে অসম চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে আজিৰ তাৰিখতকৈ আৰু অধিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি আমাক জনাইছে। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এমাহৰ পিছত আমাক আলোচনাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। আৰু ৰিগাৰ্ডিং শিডিউল টাইপ তেওঁলোকক আজি আমি সকলো ডকুমেণ্ট সাবমিট কৰিছোঁ। দুয়োখন ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকল সন্তুষ্ট হৈছে যে আমাৰ হাতত এইবিলাক ডকুমেণ্টছ নাছিল। আমি আজি অনুভৱ কৰিছোঁ যে কোচ ৰাজবংশীসকলক শিডিউল টাইপ দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আমি এমাহৰ ভিতৰত সকলোবিলাক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকক কথা দিছোঁ। ৰিগাৰ্ডিং এইচ শিডিউলত ৰাজবংশী ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা সম্পৰ্কত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে সেইটো কৰিব পৰা যাব। The Bodos were the 3rd community with whom discussions were held, this time for 2 days by the government, the 4th and the 5th of September. Like the other 2 groups, the Bodos too have demanded for a separate state. During the meeting, the government explained why this was not possible in the present situation. After the meeting, both the parties described the meeting as a good beginning. ধুনীয়া মিটিং হৈছে। বেসিক্যালি তেওঁলোকৰ বহুত ডিমাণ্ড আছিলে। তাৰপৰা মেইন ডিমাণ্ডটো আপোনালোকে জানেই, সেইটো আছিলে মানে বড়োলেণ্ডৰ ডিমাণ্ডটো। আৰু বড়োলেণ্ডৰ ডিমাণ্ডটো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে কথাখিনি, তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডখিনি তেওঁলোকে ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ ৰিফাৰেঞ্চেছখিনি দেখুৱাইছে। আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কৈছে যে প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যনত এনেকুৱা এটা ডিমাণ্ড মানিবলৈ বা কৰি ল'বলৈ ইমিডিয়েটলি কিমান টান আছে এইবিলাক কথা বুজাইছে। তদুপৰি আচলতে এইটো প্ৰথম ৰাউণ্ডহে ডিছকাশ্যন, তাৰ পিছৰ ৰাউণ্ডৰ ডিছকাশ্যন অক্টোবৰ 2nd উইকত হ'ম বুলি আকৌ কৈছে। তেতিয়া ছেপাৰেট ষ্টেটৰ ওপৰতে আলোচনাটো হৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলে তেখেতসকলে কৈছে যে ছেপাৰেট ষ্টেটৰ ওপৰত যিটো আলোচনা হৈছে এইটো চলি থাকিব আৰু তেখেতসকলৰ কিছু হোমৱৰ্ক আছে এইবোৰ তেখেতসকলে কৰিব আৰু পৃথক ৰাজ্যৰ ওপৰতে আমি জোৰ দি পেলাই আলোচনাটো কৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত এই ইস্যুটো লৈ পেলাই আৰু আলোচনা হ'ব বুলি তেখেতসকলে এছুৰেঞ্চ দিছে। We are very happy because the matter of statehood demand has been taken up in the discussion, and the government of India
they gave us a patient hearing, whoever the representative from the government of India, and the matter will be, studied. And in the next round of talk, that is already agreed on second week of October, it will be further elaborated. So we are very hopeful because it is in the positive direction. On the second day of the meeting, held in 2 phases, the Bodo delegations also aired grievances with the present model of Bodoland Territorial Council regarding financial issues, law and order, etc. The government assured them that these grievances would be looked into. Bodoland Territorial Council area manuhok nirapotta diar khetrot jotheshto okhubida hoise. Aji finance department dibo nowarar karone yar financially bahut problem mane kaam korar khetrot aru yar badio আজি বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চেণ্ট্ৰেল যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেম আছে যেনেকৈ ভাৰত নিৰ্মাণৰ PMGSY আজি অসম চৰকাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে হৰিয়াছ বডোলেণ্ডত PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল PMGSY টো মানে এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কিছু প্ৰব্লেম আছে NRSM আজি আছে গভৰ্ণমেণ্টে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেই যিমান চেণ্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিম আছে কিবা আছে এইবিলাক গোটেইটো বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ কাৰণে অসুবিধা তো এই গোটেই যিখিনি প্ৰব্লেম আছে আজি বডোলেণ্ডত হৈ আছে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে অতি সংকালে সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো ল'ব বুলি আমাক কৈছে In a move which would endear Assam Police to the residents of Guwahati, the force has started a new wing called the Friends of Pedestrians, wherein lady constables have been deputed at 11 points of capital city Guwahati to help the elderly, handicapped people, women and children to cross roads. Working on 8-hour shifts, these constables dressed smartly in bright white uniforms showed the friendly, caring side of the police force. Another recent laudable move by the force was to hold health camps for the traffic police. Altogether, 80 personnel were checked on the first day of the camp itself. With increasing pollution levels and growing tendency of people to flout traffic rules, the police face many health risks. डॉक्टर से बातचीत करके हमने यही पाया कि जो ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी करते हैं उनमें स्ट्रेस बेसी होता है और रात को उनको नींद नहीं आती है, वो ढंग से सो नहीं पाते हैं। दिन का स्ट्रेस इतना हो जाता है कि रात को जैसे मिनिमम 6 घंटे के लिए सोना चाहिए तो वो 2-3 घंटे के बाद उनका नींद टूट जाता है। तो उसके कारण जो है बाकी प्रॉब्लम आरंभ होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो। तो वो आज पूरा थोरो एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में जैसी जैसी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी उसके हिसाब से फर्दर फॉलो अप करेंगे और जो फर्दर मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे।